much for having me at your church. Terima kasih saya boleh bisa hadir di sini di gereja Anda. I was sitting there this morning just thinking about what a miracle this is. Saya tadi berduduk diam memikirkan ini sungguh suatu mukjizat. It's amazing that I am in Indonesia ministering the gospel. Luar biasa saya bisa ada di Indonesia untuk menyebarluaskan Injil. And you know, there's not much that we have in common. Tidak ada persamaan yang banyak antara kita berdua, antara saya dan Anda. It's a totally different nation, Dua bangsa yang berbeda, different culture, kultur yang berbeda, it's a different language, bahasa yang berbeda. and yet we have Jesus in common. Namun kita punya Yesus sebagai persamaan kita. And I really feel like we're all family. Kita seperti sebuah keluarga. Even though you are different in many ways. Walaupun Anda berbeda dalam banyak hal dari saya. I've not seen any people over here with gray hair yet. Saya tidak lihat banyak orang dengan gray area. Does your hair turn gray when you get old? White. It's white. But anyway, it is wonderful to be with you. Sungguh luar biasa bisa hadir di sini. And I really feel the love of God in this Dan place. saya sungguh merasakan kasih Allah di tempat ini. And so if you love Jesus, then I love you. Bila Anda mengasihi Yesus, maka saya juga mengasihi That's Anda. awesome. Luar biasa. Let me share a few of the books that I have with us. Saya ingin sedikit bagikan buku-buku yang saya miliki di sini. We have 26 of my books that have been translated into Indonesian. 26 dari buku-buku saya setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. And these books would really bless you. Dan buku-buku ini akan memberkati Anda semua. Now I don't go anywhere where I don't have some materials in the language of the people to leave. Saya tidak ada satu negara pun di mana saya pergi yang tidak ada buku saya yang sudah diterjemahkan di negara tersebut. Because all of these books are like little preachers. Karena buku-buku ini seperti pengkhotbah kecil. And these will be preaching for years after I'm gone. Dan buku ini akan berkhotbah kepada semua orang setelah saya sudah tidak ada lagi. So this book is entitled Self-Centeredness, the Source of All Grief. Dan buku ini berjudul bila kita berpusat kepada diri sendiri itu menyebabkan kesedihan, This kemalangan. is one of my least requested books. Ini buku yang paling tidak dicari oleh banyak orang. Nobody thinks they need this. Banyak orang tidak merasa butuh akan buku ini. But if not for you, then get it for someone you Kalau know. Anda nggak butuh, berikan itu untuk kepada orang lain. But I can promise you, this book would change your life. Tapi saya jamin buku ini akan mengubah hidup Anda. Our own self-centeredness is Satan's biggest inroad into our lives. Kalau kita berpusat kepada diri sendiri, itu merupakan jalan masuk bagi iblis ke dalam hidup kita. So I'm going to ask Joseph to Saya give minta Pak this to Joseph the most self-centered person he Berikan can kepada find. orang yang paling suka berpusat kepada dirinya sendiri. And you have your hand up. In the Ada yang angkat tangan lagi. And if you were at the services yesterday, this is what I preached last night. Kalau Anda hadir kemarin, ini yang saya khotbahkan kemarin. This is living in the balance of grace and faith. Ini hidup dalam keseimbangan antara iman dan anugerah. And so if the ministry last night helped you, this book would explain it much more. Ya, kalau Anda diberkati tadi malam, ini akan menjelaskan lebih dalam lagi buku ini. And this is a book entitled Don't Limit God. Buku ini berjudul Jangan Batasi Allah. And in January of 2002, I had my second most important encounter with the Lord. Pada bulan Januari 2002, saya mengalami pertemuan yang luar biasa kedua dengan Allah. And the Lord told me I was limiting Him by my small thinking. Tuhan memberitahu saya bahwa saya membatasi Dia dengan pikiran saya yang sempit. And since that time, our ministry has just exploded. Jadi setelah saya berubah, sejak saat itu pelayanan kami sungguh berubah dan bertumbuh sangat luar biasa. And it's not God that changed, it was me that changed. Bukan Tuhan yang berubah, tapi diri saya yang berubah. All of us limit God by our small thinking. Semua kita membatasi Allah dengan cara kita berpikir yang sempit. And this book will challenge you to believe bigger in God. Buku ini akan menantang Anda untuk mulai berpikir dengan lebih luas lagi. So I'll let Joseph give that to somebody. Ya. In my hotel room, they had a quote by Albert Einstein. Di hotel saya, di kamar hotel saya ada satu kutipan dari Albert Einstein. And many people consider him to be one of the smartest men that ever lived. Banyak orang menganggap dia sebagai orang yang terpintar yang pernah hidup.
And the quote said, intelligence is not measured by knowledge but by imagination. Di situ dikatakan bahwa kepintaran tidak diukur oleh pengetahuan, tapi oleh imajinasi. And that book on Don't Limit God talks a lot about your Dan imagination. buku ini yang berjudul Jangan Membatasi Allah bicara banyak mengenai imajinasi kita. And so that would be a real blessing to you. Jadi akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. So let me turn over to Mark chapter 4 today. Saya akan bahas dari Markus 4 hari ini. And I want to share with you some of the basic things that God taught me early in my Christian life. Saya akan membahas mengenai apa yang Tuhan ajarkan, hal-hal yang mendasar di awal kehidupan saya. I had a miraculous encounter with the Lord in 1968. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang secara luar biasa di tahun 1968. And I saw the glory of God. Saya melihat kemuliaan Allah. And for 4.5 months, I was just caught up in the presence of God. Selama 4,5 bulan saya sungguh dilawat oleh Allah dan berada di hadirat Allah. And it was a wonderful experience, Itu pengalaman yang luar biasa. but it nearly destroyed my life. Tapi hampir menghancurkan kehidupan saya. Because once you've really seen the glory of God, how do you ever go back to living a normal life? Ya, kalau Anda telah melihat kemuliaan Allah, bagaimana kita bisa kembali kepada kehidupan yang sehari-hari, yang biasa? And the things that I saw and experienced about God were different than what I'd been taught. Hal-hal yang saya alami dan lihat bersama dengan Allah itu berbeda dengan apa yang diajarkan kepada saya. Jesus said that the traditions and doctrines of men make the word of God of none effect. Di situ Yesus berkata bahwa tradisi manusia membuat firman Tuhan tidak efektif. And the religious teaching that I received as a young man would have destroyed my relationship with God. Kalau pengajaran-pengajaran yang agamawi itu bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. But one of the best things that ever happened to me was that I got drafted and sent to Vietnam. Tapi hal yang terbaik yang pernah terjadi kepada diri saya adalah saya dipanggil untuk wajib militer ke Vietnam. And in Vietnam, I didn't know what to do. Dan di Vietnam saya tidak tahu mau ngapain. I just sat in a bunker for 13 months. Saya tinggal di satu bunker And untuk selama 13 bulan. The only way I could keep my mind on God was just to start reading the Bible. Dan secara satu-satunya saya bisa terus fokus kepada Tuhan adalah dengan membaca Alkitab saya. And the Word of God totally changed my life. Dan firman Tuhan mengubah hidup saya seluruhnya, sepenuhnya. And the Lord taught me things through His Word that have just completely transformed me. Dan Tuhan mengajarkan saya lewat firman-Nya yang telah mentransformasi hidup saya. So this is what I want to share with you today. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada Anda pada hari ini. Is about how important the Word of God is to you walking with the Lord. Betapa pentingnya firman Allah bagi Anda bila Anda mau berjalan bersama dengan Allah. In Mark chapter 4, Jesus gave a number of different parables. Di Markus 4, Tuhan Yesus bicara mengenai beberapa perumpamaan. And I want to share this one parable that the Lord spoke to me while I was in Vietnam. Nah, saya ingin bahas satu perumpamaan yang Tuhan beri kepada saya waktu saya di Vietnam. I was in the wrong book. So in Mark chapter 4 and in verse 30, Markus 4 ayat 30. it says, And he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God, and with what comparison shall we compare it? That's Mark 4:30. Okay, they're reading it. Oh, you want me to No, finish? they're reading. Yeah, Oh, go ahead. you're reading it. They're reading it. So Very good. And in verse 31 it says, It is like a grain of mustard seed which is sown in the earth, is less than all of the seeds that be in the earth, but when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and beareth great and shooteth forth great branches, so that the fowls of the air come and lodge under the shadow of it. And I was in Vietnam, my very first week in Vietnam. pada waktu saya di Vietnam, minggu pertama saya berada di sana, And it's a long story. I won't share all of this through the ceritanya interpreter. panjang, saya nggak bisa membahasnya di semua di sini. But I was praying and reading this verse. Tapi saya pada waktu itu lagi berdoa dan membaca firman ini. And I was saying, God, this is what I want to be. Saya lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin seperti ini.
I want to be like this huge tree that has these great branches that spreads out over all the earth. Saya ingin menjadi pohon yang seperti ini, penuh dengan cabang-cabang yang besar yang memenuhi dunia ini. And I want my life to touch people all over the world. Saya ingin hidup saya menjamah semua orang di dunia ini. And so I was praying this exact verse. Jadi waktu itu saya berdoa sesuai dengan apa yang tertulis di ayat ini. And I said, God, this is what I want my life to be. Tuhan, saya ingin hidup saya seperti ini. And the Lord spoke something to me that just changed my life. Dan Tuhan berbicara sesuatu kepada saya yang mengubah hidup saya. And He said, if I was to give you all of this growth that you're asking for, Tuhan berkata, kalau saya memberikan kepada kamu sekarang semua pertumbuhan ini dalam hidupmu sekarang, and if you had these huge branches that spread out all over the earth, kalau kamu sekarang punya cabang-cabang seluas-luasnya yang memenuhi bumi ini, He says your root is so small it couldn't sustain this. Kalau akarmu sependek ini, tidak akan pohon itu bisa bertahan. He says the first bird to land in one of your branches would knock the whole tree over. Burung pertama yang hinggap di pohon itu akan merobohkan pohon itu. He says a little puff of wind would blow your tree Ya, over. angin yang sepoi-sepoi pun bisa merobohkan pohon itu. And He said you're looking at this all wrong. Kamu melihatnya ini dengan cara yang salah. Don't look at the growth that's above the ground. Jangan melihat pertumbuhan yang terjadi di atas tanah, permukaan. What you need to focus on is the roots. Yang kamu harus fokus adalah kepada akarnya. And the Lord brought me back to when I was a little kid growing up in Texas. Tuhan ingatkan saya pada waktu saya masih kecil, waktu saya bertumbuh di Texas. We had pecan trees that grew in our yard. Kami memiliki pohon-pohon pekan di lapangan di tanaman kami. And these pecans would fall off of the trees and they would root and start a new tree. Pekan-pekan ini mau jatuh dari pohonnya. So it was my job to pull up these little tiny pecan trees so that we wouldn't have just a solid yard of trees. Biji-bijinya jatuh ke tanah, bertumbuh, dan tugas saya untuk mencabut apa yang menjadi tumbuhan-tumbuhan di tanah. But I was a typical kid. I didn't want to go out there and pull up these trees. Tapi saya waktu itu memang seperti anak-anak lainnya, saya malas untuk mencabut-cabut pohon-pohon kecil yang bertumbuh di tanaman di pekarangan. So I would see these trees growing up, but I would ignore them. Jadi saya lihat pohon-pohon kecil ini bertumbuh menjadi besar, tapi saya abaikan saja. And I'd wait until my parents could see the trees. Jadi saya tunggu sampai orang tua saya bisa melihat pohon-pohon itu bertumbuh menjadi besar. And they would make me go out and pull them up. Jadi terus mereka akan suruh saya untuk mencabut pohon-pohon itu setelah menjadi besar. And I learned that if you waited until a tree was a foot tall, kalau Anda menunggu kalau pohon itu mencapai panjang 1 foot, that it had 3 times as much roots as it had growth above the ground. Itu akan pasti punya akar 3 kali lebih panjang di bawah tanah dibandingkan apa yang ada di permukaan tanah. And the Lord used that to show me that I needed to grow more in my root system than I did above the ground. Nah, Tuhan lewat peristiwa itu menunjukkan kepada saya bahwa saya perlu membangun pertumbuhan akar saya di dalam dibandingkan apa yang kelihatan di permukaan. So when the Lord showed this to me, it totally changed my focus. Waktu Tuhan tunjukkan ini kepada saya, ini mengubah kehidupan saya. Instead of praying for God to use me, I started praying that God would put His word in my heart. Jadi saya nggak lagi berdoa untuk Tuhan ubah saya, tapi saya berdoa Tuhan ubah hati saya. And I spent about 30 years just getting God's word in my heart. Dan saya selama 30 tahun berusaha untuk menanam firman Tuhan di dalam hati saya. Now I was ministering all during this time. Semasa itu saya sudah mulai melayani dan khotbah di beberapa tempat. I actually pastored 3 little churches. Bahkan saya menggembalakan 3 gereja yang berbeda. And I saw great miracles happen. Dan saya melihat mujizat yang luar biasa terjadi. We saw people raised from the dead. Ada orang yang dibangkit dari kematian. But the Lord spoke to me in 1999. Tapi Tuhan bicara kepada saya pada tahun 1999. And told me that I was just beginning my ministry. Dia berkata bahwa justru kamu baru sekarang mulai pelayanan. That was 31 years after God had changed my life. Itu terjadi, dia berkata begitu 31 tahun setelah dia mengubah hidup saya. And the Lord told me that if I would have died prior to me starting on television in 2000, that I would have missed the total will of God for my life. Tuhan berkata begini, seandainya saya mati sebelum tahun 2000 waktu saya mulai pelayanan saya di televisi, saya tidak akan mencapai menggenapi kehendak Allah dalam hidup saya.
So that was 32 years of preparation that God put into me. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa ada 32 tahun persiapan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. And since the year 2000, God has just expanded our ministry tremendously. Dan sejak tahun 2000 Tuhan sungguh melakukan perluasan dari pelayanan kami secara luar biasa di dunia ini. I mean, here I am in Indonesia ministering. Sebagai contoh, saya sekarang ada di sini melayani Anda semua. This is a miracle for me. Ini mujizat bagi saya. And you know, this is actually a result of that prayer that I prayed in 1969. Ini merupakan hasil dari doa saya di tahun 1968. But first of all, God had to put root on the inside of me. Ya, jadi semua itu diawali dengan akar yang Tuhan harus tanam di dalam hati saya. And this is the same with every person in here. Dan ini berlaku untuk setiap dari kita yang ada di ruangan ini. We are looking for God to touch us and use us to be a blessing. Kita selalu ingin Tuhan menjamah kita, memberkati kita. But you really don't have to pray about God using you. Tapi sebenarnya kita nggak perlu berdoa kepada Tuhan untuk Dia memakai kita. What you need to pray is that God will make you usable. Yang kita perlu berdoakan adalah agar kita menjadi orang yang dapat dipakai oleh Tuhan. If you will just put God's word in your heart, it will be like a seed. Kalau Anda menggunakan firman Tuhan dan tanam di hati Anda, itu akan menjadi benih bagi hidup kita. That's the point that's being made right here. Ini merupakan inti dari apa yang dibahas di Markus 4. Every one of these parables in Mark chapter 4 is comparing God's word to a seed. Semua perumpamaan yang dibahas di Markus 4 itu bicara mengenai benih yang disamakan sebagai firman Allah. And this is a great way to illustrate the word of God. Ini merupakan cara yang terbaik untuk mengilustrasikan makna dari firman Allah. Seeds are actually miracles. Benih sesungguhnya adalah satu mujizat. Inside of a little tiny seed is a huge tree. Di dalam satu benih ada kehidupan dari pohon yang sangat besar. You could take all of the combined wisdom and knowledge of the whole human race. Anda dapat mengumpulkan semua pengetahuan pemahaman yang ada di dunia ini yang dimiliki oleh manusia. And if you spent all of the money that there is in the world, Dan kalau Anda menghabiskan semua uang yang ada di dunia ini, man could create something that looks like a seed. manusia bisa saja menciptakan sesuatu yang kelihatannya seperti benih. You could even make it taste like a seed. Mungkin juga kalau dirasakan bisa dirasakan seperti benih. But if you put a man-made seed in the ground, it will never grow. Tapi kalau Anda tanam benih itu yang dibuat oleh manusia, benih itu tidak akan tumbuh. There is a miracle from God inside of a seed. Ada satu mujizat dari Allah di dalam satu benih. And likewise, God's word contains miracles. Sama seperti itu, firman Allah mengandung mujizat. These words are not like the words of any other book. Kata-kata yang tertulis di buku ini tidak seperti kata-kata lain di buku yang lain. These words have miracles in it that will change your life. Kata-kata ini yang adalah firman Allah mengandung mujizat yang akan mengubah hidup Anda. And it's very important that God compared His word to a physical seed. Maka itu penting untuk Tuhan membandingkan firman Allah dengan cara bekerja satu benih. If He would have compared His word with any social system that we have, seandainya Dia menggunakan cara lain untuk mengilustrasikannya dengan mengambil contoh social system di dunia ini, then that wouldn't have been a good comparison. Itu nggak akan menjadi satu perbandingan yang baik. For instance, you can go to school and not really learn the material. Sebagai contoh, Anda bisa saja ke sekolah dan nggak mempelajari materi sekolah Anda. But the night before you have a test, you can stay up all night long studying. Tapi satu malam sebelum Anda ujian, bisa saja Anda belajar semalaman suntuk mempersiapkan diri untuk ujian. And you can put that information in your short-term memory. Dan Anda bisa saja menyimpan semua informasi itu di dalam ingatan Anda secara yang jangka pendek, memori pendek Anda. And that will allow you to pass the test and graduate. Dan itu bisa membuat Anda lulus ujian besoknya dan bisa graduate. But you didn't really learn the material. Tapi sesungguhnya Anda tidak mempelajari materinya secara sungguh-sungguh. Some of us did that. Sebagian dari kita melakukan itu. And if you were to go back and take the test that you took when you were in school, you'd fail today. Kalau Anda harus mengambilnya sekarang, mengulangi ujian itu sekarang, pasti Anda gagal. See, you can cheat in any man-made system. Jadi Anda bisa membohongi setiap sistem yang dibuat oleh manusia. But you can't cheat with the system that God created. Tapi Anda tidak bisa mengakali sistem yang dibuat oleh Allah.
You can't wait until the night before harvest and plant your seed. Anda tidak bisa menunggu malam sebelum panen baru Anda menanam benihnya. Nggak bisa bekerja seperti itu. There are laws that govern how a seed works. Ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana benih bekerja. And you just have to put the seed in the ground and give it time, and it automatically produces. Anda harus menanam benih itu di tanah, berikan waktu, pasti dia akan tumbuh. So this is a great comparison that Jesus made to compare the Word of God to a seed. Jadi ini satu perbandingan yang luar biasa yang Yesus bandingkan firman Allah dengan cara bekerja benih. Because there are laws that govern how this Word works. Karena sama seperti benih, ada hukum-hukum juga yang mengatur cara bekerja firman Allah. And I want to share some of those laws with you today. Saya akan sekarang membagikan kepada Anda beberapa hukum yang mengatur firman Allah untuk bekerja. So look at this in Mark chapter 4 verse 26. Coba kita lihat ayat 26 Markus 4. And he said, so is the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth brings forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. And when the fruit is brought forth, immediately he puts in the sickle, because the harvest is come. So these verses have some powerful truths about how the Word of God works in your life. Jadi ayat-ayat ini mengandung kebenaran-kebenaran yang dahsyat mengenai bagaimana cara firman Tuhan bekerja. It says that he has to put the seed in the ground. Dikatakan di sini bahwa benih itu harus ditanam di tanah, di dalam tanah. The seed is the Word of God. Benih itu adalah firman Allah. And the ground that is talking about is your heart. Dan tanah itu melambangkan hati kita. You have to put the Word of God in your heart. Anda harus tanam firman Allah di dalam hati Anda. It's not enough just to know it in your head. It's got to go down into your heart. Tidak cukup untuk menampungnya di kepala, harus turun ke dalam hati kita. And notice it says that he doesn't know how it works. He just sleeps and rises. Dan perhatikan dikatakan di sini dia tidak tahu bagaimana cara bekerjanya. This is really important. Nah, ini penting. You don't have to understand this completely. Anda tidak perlu mengerti untuk bisa percaya. Nobody understands how a little do you have oak trees here? Do we have oak trees here? No. Nobody understands how a little seed produces this huge tree. Tidak ada orang mengerti bagaimana benih yang kecil bisa menghasilkan pohon yang besar. Cara bekerjanya kita nggak tahu. You don't have to understand it. Dan kita nggak perlu tahu. All you got to do is plant that seed and it'll produce a tree. Perlu kita lakukan aja tanam saja dan dia akan tumbuh. Likewise, you don't have to understand all of this. Sama seperti itu, Anda tidak perlu mengerti semua firman Allah ini. But if you will just put God's word in your heart, it'll change your life. Tapi kalau Anda menanamnya, dia akan menghasilkan sesuatu, mengubah hidup Anda, hati Anda terlebih dahulu. And this was really special for me. Dan ini sungguh sangat sesuatu yang spesial bagi diri saya. Because I actually quit school. Karena sebenarnya pada waktu itu saya sudah keluar dari sekolah. I never graduated from college. Saya nggak pernah lulus dari sekolah menengah And atas. many people were telling me God will never be able to use you. Dan banyak orang berkata, oh Tuhan nggak bisa pakai kamu sekarang. And so when I saw that you didn't have to understand it, you just had to do it and it would work. Waktu saya baca ini, saya mengerti bahwa kita tidak perlu mengerti. Yang penting kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya. That really encouraged me. Itu sungguh memberikan saya semangat. And I can testify that I've done what this parable says. Saya bisa saksikan kepada Anda sekarang bahwa saya telah melakukan apa yang perumpamaan ini ajarkan kepada And saya. I have seen the Word of God produce miracles in my Dan life. saya telah melihat firman Allah melakukan mujizat dalam kehidupan saya. It has totally transformed my life. Telah mentransformasi kehidupan saya. It's brought me to the other side of the world to minister to you. Telah membawa saya ke sebelahan dunia yang lain untuk bisa melayani Anda di sini. I've learned that we've put out 80,000 books here in Indonesia. Saya baru saja tahu bahwa buku saya sudah terjual 80.000 kopi. That's a miracle. Itu mujizat. That's because God's Word has been placed in my heart. Itu semua karena firman Allah telah ditanam dalam hati saya.
I've got people's lives that have been changed all over the world Saya telah melihat banyak kehidupan yang telah diubahkan di seluruh dunia. because I spent time taking God's word and putting it in my heart. Itu semua karena saya telah meluangkan waktu untuk menyimpan firman Allah dalam hati saya. And this same thing will work for you. Hal yang sama pasti akan terjadi pada diri It's Anda. not the ground that is special. Bukan hatinya yang spesial, It's the seed that's special. benihnya justru yang spesial. Every one of us have a heart that God's word could be planted in. Setiap kita punya hati di mana Allah dapat menanamkan firman-Nya. And if you will put God's word in your heart, I promise you it will produce miracles. Dan kalau Anda menanam firman Allah dalam hati Anda, saya jamin akan menghasilkan mujizat dalam hidup Anda. So the first thing it says is that this man slept and rose night and day after day. Dikatakan di sini bahwa orang itu tidur, terus dia bangun lagi, besoknya tidur dan bangun lagi. So this shows that it takes time. Ini menunjukkan bahwa memang perlu waktu. You can't just spend one day studying the word. Anda tidak bisa, ini menunjukkan bahwa Anda tidak bisa meluangkan hanya 1 hari untuk baca firman. This is not something that you just do once. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan 1 kali saja. Day after day, you have to take God's word and put it in your heart. Hari demi hari Anda harus menanam firman Tuhan dalam hati And you Anda. have to give it time. Dan Anda harus berikan waktu, bersabar. It takes time for Perlu- God's word to work in your life. Perlu waktu untuk Anda dapat melihat firman Allah bekerja dalam hidup Anda. It took 31 years for me before I could actually start doing what God called me to do. Saya perlu 31 tahun untuk dapat melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Some of you may be discouraged by that. Mungkin sebagian dari Anda nggak patah semangat sekarang nih. It doesn't have to take you 31 years. Anda nggak perlu makan waktu 31 tahun. That's why I started Charis Bible College. Maka itu saya buka Charis Bible College. I'm going to teach you things that I didn't know, Saya akan mengajar Anda hal-hal justru yang saya tidak tahu. so you can get it done quicker than I did. Sehingga Anda dapat melakukannya dengan lebih cepat dibanding saya dulu. But it still takes time for God's word to work in your life. Namun tetap saja perlu waktu untuk firman Allah dapat bekerja dalam hidup Anda. And there's a lot of people that just don't want to take the time. Nah, sayangnya banyak orang tidak mau memberikan waktu itu untuk benih dapat bekerja. But I can promise you, if you don't give God's word time to work in your life, you are going to go out and make many mistakes. Kalau Anda tidak memberikan waktu untuk firman Allah dapat bertunas di dalam hati Anda akan membuat banyak kesalahan dalam hidup Anda. It is worth all of the time it takes to get God's word established in your Ya, Anda heart. akan dapat menikmatinya kalau Anda memberikan waktu agar firman itu dapat bekerja dalam hati Anda. And then in verse 28 it says, "For the earth brings forth fruit of itself." Di ayat 28 dikatakan di situ bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah-buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh dengan isinya dalam bulir itu. The word that is actually used in the Greek is automatos. Kata yang digunakan untuk menjelaskan ini dalam bahasa Yunani adalah automatos. And this is the word that we get automatic from. Nah, ini merupakan kata akar dari kata otomatis yang kita gunakan, otomatis. It's just automatic that if you meditate in God's word, it produces results in Jadi your ini life. sedang mengatakan bahwa kepada kita bahwa akan terjadi secara otomatis kalau Anda menanam benih dalam hati Anda, itu akan menghasilkan buah. So your heart releases power in the word the same way that the ground causes a seed to spring and grow Ya, up. jadi hati Anda akan mengeluarkan kuasa lewat benih itu sehingga sama seperti benih mengeluarkan pohon dari benihnya. And it just works automatically. Semua itu bekerja secara otomatis. I tell you, if we really believe that, our lives would be different. Kalau kita percayakan hal ini, hidup kita akan berbeda, berubah. If we really believe that God's word would automatically produce a miracle, Kalau kita bisa percaya bahwa firman Tuhan akan secara otomatis menghasilkan mujizat, then we would be spending more time putting God's word in our maka heart. kita akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menanam firman Tuhan dalam hati kita. I have people come to me all of the time asking for prayer. Banyak sekali orang datang kepada saya minta didoakan. And if they're asking for prayer for healing, I'll often ask them, what scripture are you standing on? Kalau ada orang datang minta kesembuhan, saya tanya kepada mereka, kamu berdiri pada firman apa yang kamu percayai? And people often say, well, I don't have a scripture. Banyak orang berkata, saya nggak punya firman apa-apa sih yang khusus.
That's like a person that hasn't planted a seed and yet is praying for a harvest. Itu sama seperti orang yang menanam benih dan tidak menanam benih dan berdoa agar akan terjadi panen. You would think a person is crazy if they prayed for a harvest but they never planted a seed. Itu akan kedengaran gila, bukan, kalau Anda mengharapkan panen padahal tidak pernah menanam benih. That's not the way it works. Enggak seperti itu cara bekerjanya. But in the Christian world, they think that somehow or another they're going to receive a miracle from God without planting a seed for it. Padahal di dunia kekristenan banyak orang berpikir seperti itu, mengharapkan panen mujizat tapi tidak pernah menanam benih. This Bible is full of seeds. Alkitab ini penuh dengan benih-benih. If you need healing in your body, find the scriptures that talk about healing. Kalau ada perlu kesembuhan, cari firman yang bicara mengenai kesembuhan. And plant those scriptures in your heart. Dan tanam firman itu di dalam hati Anda. And meditate on those scriptures. Dan renungkan firman-firman itu. And those scriptures will produce the healing that you need. Dan firman itu yang menghasilkan kesembuhan yang Anda butuhkan. And yet this is not the way that most Christians think. Banyak orang Kristen tidak berpikir seperti ini. Most Christians want to come and let Pastor Kong pray for you and get healing that way. Ya, banyak orang pengen didoakan oleh Pastor Kong dan menerima kesembuhan dengan cara seperti itu. But the best way is to take the scripture and put it in your heart. Tapi cara terbaik adalah untuk mengambil benih firman dan menanamnya dalam hati kita. My wife and I were talking just last week. Saya dan istri saya baru saja bicara minggu yang lalu. I held a ministers conference in the UK. Saya mengadakan satu konferensi untuk para gembala-gembala di Inggris. And I had hundreds of people asking me to pray for them. Banyak orang datang, ratusan orang datang kepada saya minta didoakan. And I don't mind praying for people. Saya sih nggak apa-apa mendoakan orang. But I was disappointed at how people were looking to me instead of to God's word to produce healing. Tapi saya kecewa kalau orang datang ke saya dan bukan ke firman Tuhan untuk mengharapkan kesembuhan. And my wife and I said that in 4 years of marriage, we have never asked anyone to pray for us. Dan saya dan istri saya bicara bahwa di dalam 4 tahun pertama pernikahan kami tidak pernah minta satu orang pun untuk mendoakan kami. We just take God's word and put it in our heart. Kami hanya mengambil firman Allah dan tanam di hati kami. And we meditate on it until God's word releases healing. Dan kami merenungkan firman itu sampai firman itu menghasilkan kesembuhan. Now, I'm not against you coming and asking for prayer. Nah, saya nggak bilang Anda untuk tidak mau didoakan oleh orang lain. But that's only meant to be a temporary thing. Tapi itu cara jalan keluar sementara. When you are young and don't know the word, you may need somebody else to help you. Kalau Anda masih muda secara rohani, mungkin Anda perlu datangi seseorang untuk menolong Anda. But God never intended for you to live off of someone else's faith. Tapi Tuhan tidak ingin Anda bergantung kepada kemampuan orang lain atau karunia orang lain. God wants you to receive directly from Him. Tuhan ingin Anda menerima langsung dari Dia. And the way we do that is by taking God's word. Dan Anda hanya bisa melakukannya dengan mengambil firman Allah. And we plant this word in our heart like a seed. Dan menanamnya dalam hati sama seperti benih. And that word will produce the miracle that you need. Dan firman itulah yang akan menghasilkan mujizat yang Anda butuhkan. You know, if Pastor Kong is doing a good job, he should be working himself out of a job. Kalau Pastor Kong benar-benar dia baik dalam melakukan sesuatu, sebenarnya dia akan nanti membuat dirinya dia tidak punya pekerjaan lagi. He's teaching you how to receive directly from God. Dia sebenarnya mengajar Anda semua untuk belajar, Anda untuk menerima bagaimana menerima dari Tuhan secara langsung. And while you're growing and learning, you can come to Him for help. Dan sementara Anda sedang bertumbuh menjadi dewasa, tetap saja Anda boleh datang kepada Dia untuk pertolongan. But it should get to where you receive directly from God and don't have to go through Him. Tapi harus sampai satu saat nanti Anda sudah dewasa, jadi Anda bisa langsung kepada Tuhan dan menerimanya dari Tuhan, tidak harus lewat Pastor Kong. And the way that works is through the Word of God. Dan cara Anda bisa melakukannya lewat firman Allah. These words are miracles. Perkataan-perkataan firman Allah ini adalah mujizat. And you plant these seeds in your heart and it'll produce whatever miracle you need. Dan tanamkan itu dalam hati Anda dan akan menghasilkan mujizat yang Anda butuhkan. In the United States, I need $3.5 million a month just to break even. Di Amerika saya butuh sedikitnya $3,5 juta setiap bulan untuk bisa break even, impas. I actually need about $6 million a month. Sebenarnya saya butuh $6 juta setiap bulan.
But if we don't have $3.5 million a month, I'm in trouble. Tapi kalau saya tidak memperoleh 3,5 juta tiap bulan, wah saya bisa kesulitan. And yet I give all of my materials away. Namun demikian saya tetap saja membagikan materi-materi buku-buku saya secara gratis. We encourage people to give. Kita memang menganjurkan orang untuk memberi kepada But ministry we kami. don't refuse to give them the materials if they don't send Tapi any money. kalau mereka nggak memberi dalam bentuk donasi, kami tetap aja mengirim barang-barang kepada mereka, materi-materi buku kami. Over 50% of the people that ask for my materials don't send any money. Sekitar 50% dari orang-orang yang minta materi dari kami itu nggak memberikan uang atau memberikan sumbangan kepada ministry kami. And we send it to them anyway. Tapi tetap saja kita berikan kepada mereka materi tersebut. How can this work? Kok bisa seperti itu? How can you get $3.5 million a month when you give everything away? Kenapa kita bisa dapat $3,5 juta setiap bulan dan memberikan materi-materi secara gratis? This doesn't make sense. Nggak masuk akal, bukan? But you know what? I took the seeds and put them in my heart. Nah, itu karena saya mengambil firman Allah sebagai benih dan menanamnya dalam hati saya. And God's word has produced financial prosperity for me. Dan firman Allah yang telah menghasilkan kemakmuran secara keuangan dalam hidup saya. When the Lord told me that I was going to start needing lots of money, Waktu Tuhan memberitahu saya bahwa saya akan butuh banyak uang, I went to God's word and took over 100 scriptures and put them on my computer. saya pergi ke Alkitab dan mencari 100 ayat dan menaruhnya semua di komputer saya. And I just started praying over those scriptures every day. Dan saya mulai mendoakan firman-firman tersebut setiap hari. I did that for over 2 years. Selama 2 tahun saya lakukan itu. And then in one day, it just exploded on the inside of me. Lalu dalam satu hari seketika itu juga meledak di dalam hati saya. I got a revelation on finances. Saya mendapat satu pewahyuan tentang keuangan. And our income began to double. Dan penghasilan ministry kami mulai meningkat double. And we have seen a huge increase in finances. Dan kami telah melihat peningkatan yang luar biasa dalam keuangan. And I haven't been spending time praying and begging God to give me money. Padahal saya tidak pernah berdoa mengemis-ngemis kepada Tuhan untuk minta uang. It has been decades since I've asked God to give me money. Sudah begitu lama sejak saya terakhir minta uang sama Tuhan. And yet I need a lot of money. Walaupun saya sekarang butuh banyak uang. You know how it worked? Tahu nggak bagaimana cara bekerjanya? I put these seeds in my heart and the word of God is producing financial blessing. Saya mengambil benih-benih ini di dalam hati saya, taruh ditanam di sana, dan itu menghasilkan mujizat keuangan dalam hidup saya. I took seeds from God's word and put them in my heart for healing. Saya juga ambil benih-benih dari firman Tuhan ke dalam hati saya dan untuk memperoleh kesembuhan. And I have seen miraculous results in the area of healing. Dan saya juga telah melihat hasil yang luar biasa untuk kesembuhan. And this is how the kingdom of God works. Dan seperti inilah cara bekerja kerajaan sorga. This whole world system operates off of seeds. Semua sistem di dunia ini bekerja lewat benih. Every fruit that you eat came from a seed. Semua buah yang Anda makan datangnya asalnya dari benih. The meat that you eat came from a seed. Daging yang Anda makan asalnya dari benih. You and I came from seeds. Kita pun sebagai manusia datangnya dari benih. I'm not going to teach on this. Saya nggak mau ngajarkan Anda tentang hal ini, pasti I'm ngerti going to dong. suppose that it works the same here as it does in the United Karena saya States. tahu ini cara bekerjanya sama di sini seperti di Amerika, bukan? But the stork doesn't bring babies. Ya, tidak bisa. Kalau Anda tidak melakukannya, tidak bisa menghasilkan keturunan. You have to conceive a child. Anda harus mengandung. You know, I prayed with 2 or 3 people yesterday that they would be able to have children. Saya berdoa dengan 1-2 orang kemarin agar mereka minta didoakan untuk bisa mengandung, memperoleh keturunan. And I laid hands on these women and prayed that they would be healed. Saya tumpang tangan atas mereka, wanita-wanita itu, agar mereka terima kesembuhan. But then I told them, I said, now you've got a part to play in this. Lalu saya katakan, Anda punya peran juga loh. There was only one virgin birth and you aren't going to be the Ya, second. cuma ada satu perawan, yaitu Maria. Tidak ada lagi yang akan terjadi seperti I itu. said, you do your part and God will do his part. Anda lakukan porsi Anda, Tuhan akan lakukan porsinya. But you and I are the product of seeds that were sown. Semua kita adalah hasil dari benih yang ditabur. Life can't exist without seeds. Kehidupan tidak bisa berlangsung tanpa benih.
And yet in the spiritual realm, we're praying for a virgin birth all of the time. Padahal di dalam kehidupan rohani kita selalu berdoa untuk mujizat-mujizat yang untuk bisa terjadi. There are people asking for healing who don't even know what the Word of God says about Banyak it. orang contohnya berdoa untuk minta kesembuhan padahal dia nggak ngerti apa yang tertulis di firman Tuhan. That's as foolish as a woman praying to have a child and yet she doesn't have a physical relationship with a man. Itu sama bodohnya seperti seorang wanita yang punya keturunan padahal tidak punya hubungan dengan seorang pria. You would think a woman like that was crazy. Anda pasti akan pikir orang seperti itu gila, bukan? Well, I think it's crazy for Christians to pray for miracles without taking a seed and sowing it in your heart. Sama seperti itu saya pikir banyak orang Kristen juga gila mengharapkan mujizat tanpa menanam benih di tanah hati mereka. Man, that's powerful what I just said. Ini sangat luar biasa yang saya sampaikan. And most Christians do not think this way. Kebanyakan orang Kristen tidak berpikir seperti ini. I've said, what scripture are you standing on for healing? Saya bertanya kepada orang, apa yang kamu pegang? Peganganmu firman yang mana? And they'll say, well, isn't there a scripture somewhere in the Bible that says something about by His stripes we're healed? Lalu mereka menjawab, bukannya ada tertulis di mana, entah di mana, bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. You're going to have to know the Word better than that to get it to work in your life. Anda harus tahu firman lebih baik dari seperti itu agar dia bisa dapat bekerja. That's like a woman just thinking if I stand next to a woman who's pregnant, maybe I'll get pregnant. Itu sama seperti seorang wanita yang berkata kalau saya berdiri dekat seorang wanita yang lagi hamil, mungkin saya bisa hamil. That's not how it works. Enggak seperti itu cara bekerjanya. You got to have an intimate relationship with a man to produce a Anda child. harus memiliki hubungan intim dengan seorang pria untuk bisa menghasilkan keturunan. And we need to have an intimate relationship with God's Word to get it working in our lives. Sama seperti itu kita perlu mempunyai hubungan intim dengan firman Allah untuk bisa melihat hasilnya, melihat hasil buahnya. This is powerful what I'm saying. Ini sangat luar biasa I yang saya hope that sampaikan. it's coming across in the other language. Mudah-mudahan Anda bisa menerimanya dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya bagus nggak? No, I didn't. But if you understood this, every answer that you need is right here. Nah, kalau Anda mengerti, semua jawaban yang Anda butuhkan ada di Alkitab ini. All you've got to do is take these truths and put them in your life and it'll automatically produce. Yang Anda butuh lakukan adalah ambil semua benih ini, tanam di hati Anda dan pasti akan menghasilkan. And this verse says that it's first the blade, then the ear, and then the full corn in the ear. Nah, di sini dikatakan bahwa mula-mula ada tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir. This shows that there are steps, are stages. Ini menunjukkan bahwa ada tahapan dalam pertumbuhan. The Word of God just doesn't work automatically, instantly. It takes time. Firman Allah tidak bekerja instan langsung, tapi butuh waktu. Like I said, I have to believe for a lot of money every month. Sama seperti saya sampaikan sebelumnya, saya mengharapkan banyak saya berdoa untuk bisa terima banyak uang yang saya butuhkan. If the Lord would have told me 20 years ago how much money I would need today, it would have killed me. Kalau Tuhan beritahu saya 20 tahun lalu apa yang saya butuhkan sekarang, saya bisa mati pada waktu 20 tahun lalu kalau saya tahu betapa besarnya beban itu. But I've grown in these things. Tapi saya telah bertumbuh dalam semua ini. I'm able to do things now that I couldn't have done before. Ada hal-hal yang saya lakukan sekarang yang tidak bisa saya lakukan dulu. And it's the same with all of us. Dan itu berlaku untuk setiap kita. You don't come from never having seen the Word work to seeing the full manifestation of everything you need. Anda tidak bisa berlompat dari tidak pernah melihat firman Tuhan bekerja sampai langsung melihat manifestasi yang sangat luar biasa seketika itu juga. You have to start sowing the Word in your heart and just seeing it grow, increase. Anda harus menanam benih itu dan melihat pertumbuhan terjadi secara bertahap. And so the way you get this going is to meditate in this Word day and night. Dan cara Anda melakukannya adalah dengan merenungkannya siang dan malam. In Joshua chapter 1 verse 8. Di Yosua 1 ayat 8.
It says we have to meditate in this law day and night. Dikatakan kita harus merenungkan firman itu pagi, siang dan malam. And then we have to do what it says. Dan dikatakan juga bahwa kita harus melakukan apa yang dikatakan. And then our way will be prosperous and we will have good success. Dan setelah itu baru kita mengalami kemakmuran dan keberhasilan. Everybody would like to have the prosperity and good success. Setiap orang pasti mau berhasil dan makmur, bukan? But not everybody's willing to meditate in the Word day and night. Tapi nggak setiap orang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. This is a mistake that people make when they come to our school often. Ini banyak kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang datang ke sekolah kami. They'll see Paul Milligan and myself and other instructors. Mereka melihat Paul Milligan, diri saya dan instruktur lainnya yang ada di sekolah. And they're seeing us prosper and be in success. Dan mereka melihat kita berhasil dan makmur. And we give all of the glory to God for what's happened in our life. Ya, tapi kita memberikan kemuliaan bagi Allah untuk apa yang terjadi dalam hidup kami. And so people think that it'll just automatically work for them. Jadi mereka berpikir, wah ini akan otomatis juga terjadi bagi mahasiswa murid-murid tersebut. But they haven't spent the time putting God's word in their heart that we have. Padahal mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk menanam firman Tuhan, merenungkannya dalam hati mereka. It takes time to grow. Perlu waktu untuk bisa bertumbuh. One time I preached a message and one of my students came up to me afterwards. Pernah suatu hari saya menyampaikan satu pesan dan seorang murid datang kepada saya. And they were just amazed at the things that I said. Dan mereka semua terkesan dengan hal-hal yang saya sampaikan. And they said, "How long did it take you to prepare that message?" Mereka bertanya kepada saya, "Kamu perlu waktu berapa lama untuk menyiapkan khotbahmu?" And I said, 40 years. Saya bilang 40 tahun. And they were shocked. Dan mereka kaget. But it's a whole lifetime of meditating in the Word of God. Jadi semua itu hasil dari waktu yang sangat lama merenungkan firman Tuhan. It doesn't happen overnight. Tidak terjadi sekejap. You have to start small and start growing in the things of God. Mulai dari hal yang kecil dan mengalami pertumbuhan untuk hal-hal yang akan Anda terima dari Allah. I had one of my students that wanted to believe for this huge project. Pernah ada satu mahasiswa saya, murid saya yang berharap mau mengerjakan satu proyek yang besar dalam It was going hidupnya. to take $5 million to buy this building and refurbish it. Ada satu gedung yang dia impikan, dia mau beli, harganya sekitar $5 juta. And they came to me with an entire plan and laid it out before me. Dan dia datang kepada saya dan dia punya rencana kerja bisnis yang luar biasa untuk membeli gedung itu. And they said, "What do you think of this plan?" Ya, dia nanya sama saya, menurut kamu gimana rencana ini? And I complimented them for dreaming big. Nah, tapi Anda harus tahu, saya sungguh tersanjung karena mereka berpikir besar dalam hidup mereka. But I said, I can guarantee you this is not God's will for your life. Tapi terus saya sampaikan kepada murid tersebut, saya mau pastikan bahwa ini pasti bukan dari Tuhan. And this just disappointed them. It broke their heart that I said that. Nah, ini mengecewakan orang itu dan mematahkan hatinya. And they said, "How could you say such a thing to me?" Terus dia bilang, kok kamu bisa ngomong seperti itu kepada saya? This person had never had a job in their life. Orang ini yang mau beli gedung besar ini, dia tidak pernah kerja sepanjang hidupnya. They had lived off of welfare their whole life. Selama ini dia hidup selalu lewat tunjangan dari pemerintah. And you don't go from never having believed in God for anything to believing for a full manifestation. Dan Anda tidak bisa melompat dari tidak pernah percaya Allah untuk sesuatu yang kecil untuk sesuatu yang besar dalam sekejap. So see, there had to be this growth and he hadn't experienced that yet. Harus ada pertumbuhan di dalam proses ini dan dia tidak mengalaminya. So I told him, I said, "You go get a job first. Jadi saya berkata kepada dia, kamu pertama-tama harus kerja dulu. And you start believing God to pay your own expenses. Dan mulai mendanai kehidupan Anda nggak bergantung kepada tunjangan And pemerintah. then come to me with some kind of a project. Baru setelah itu datang kepada saya ngomong mengenai bisnis proyek yang lain. Mulai dari But kecil you dulu. just don't go from 0 to 1,000 miles an hour all at once. Jadi Anda tidak bisa terbang dari 0 km per jam sampai 1000 km per jam dalam sekejap. Nggak seperti itu prosesnya. That's not acceleration, that's a wreck. Nah itu sebenarnya hancuran, bukan akselerasi. It'll kill you. Itu akan membunuh Anda justru. And yet many Christians are just believing for these miraculous things to come with no growth. Padahal banyak orang Kristen mengharapkan pertumbuhan hasil yang luar biasa tanpa ada pertumbuhan.
You first of all have to take the Word of God and put it in your heart. Anda pertama-tama harus mengambil firman Allah dan tanam dalam hati Anda. And you give it time to grow. Dan berikan waktu agar dia bisa bertumbuh. And you'll start seeing just increases in your faith. Dan Anda akan melihat pertumbuhan terjadi dalam iman Anda. And then someday you will see the full harvest of that seed in your Dan life. pada waktunya nanti Anda akan lihat hasil panen yang penuh. But you have to start this process. Tapi Andalah yang memulai prosesnya. And I want to encourage you today to make these decisions. Saya anjurkan Anda untuk membuat keputusan ini. You need to get to where you know God's Word better than you know anything else. Anda harus pastikan Anda mengenal firman Allah lebih baik dari apapun juga. You need to meditate in God's Word day and night. Anda perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. And if you will do that, God's Word will release its power in your life. Bila Anda lakukan itu, firman Allah akan mengeluarkan kuasa dalam hidup Anda. It will heal your body. Akan menyembuhkan tubuh Anda. It'll heal your marriage. Akan memulihkan pernikahan Anda. It'll heal your emotions. Akan memulihkan emosi Anda. It will give you vision for the future. Akan memberikan visi bagi masa depan Anda. It will provide finances for anything that you need. Akan memberikan keuangan bagi apapun yang Anda butuhkan. But it's got to come off of these pages and into your heart. Tapi semua itu datangnya dari halaman-halaman Alkitab ini yang Anda tanam di dalam hati Anda. A seed doesn't release its power until it's planted in the ground. Sebuah benih tidak bisa menghasilkan kuasanya kalau tidak ditabur di dalam tanah. I have read that they've actually taken seeds from the Pharaoh's tombs. Saya pernah dengar bahwa mereka pernah mengambil benih dari zaman Firaun zaman dulu. And these seeds are 4,000 years old. Dan usia benih ini 4.000 tahun. And yet they never sprouted. Dia tidak berubah sekalipun. They've been lying dormant for 4,000 years. Selama 4.000 tahun hanya tergeletak di situ aja. And yet you take those seeds and put them in the ground and life comes. Nah, walaupun sudah 4.000 tahun, seandainya diambil dan ditabur di tanah, ditanam, pasti akan menghasilkan hasil sesuatu. These seeds won't do any good until you put it in your heart. Benih-benih ini tidak ada gunanya sampai Anda tanam di dalam hati Anda. You can carry the Bible under your arm and it'll never heal you. Anda boleh saja pegang Alkitab di tangan Anda, itu tidak akan bisa menyembuhkan Anda. You can lay the Bible on top of your head and you still won't get well. Atau letakkan di atas kepala Anda, tetap aja Anda tidak akan sembuh. You got to take these words and put them in your heart. Anda harus ambil firman ini dan tanam dalam hati Anda. And when you do that, it'll release this supernatural power. Kalau Anda lakukan itu, akan kuasa yang supernatural akan keluar dan bekerja. Amen. Amin. So if you haven't made God's Word first place in your life, I want to challenge you to do that today. Kalau Anda selama ini tidak pernah menomorsatukan firman Tuhan dalam hidup Anda, saya mau menantang Anda pada hari ini. Every one of you have access to a Bible. Setiap dari Anda punya akses kepada Alkitab, satu Alkitab bukan? There is no excuse for us not knowing God's Word. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengenal firman Tuhan. You should not come to Kong and ask him what the Word of God says. Tidak semestinya Anda datang ke Pastor Kong dan nanya apa kata firman Tuhan. You can read. Anda bisa baca kan? And the Holy Spirit will enlighten this Word to you. Dan Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada Anda. It's your responsibility to get into the Word. Itu merupakan tanggung jawab Anda untuk bisa belajar firman Tuhan. And you can use the direction of a minister to help you. Anda bisa saja minta pertolongan pengarahan dari seorang gembala untuk mengarahkan Anda. But you should not substitute his knowledge for your knowledge. Tapi jangan gunakan pengetahuan dia dan Anda tidak memperoleh pengetahuan sendiri. Itu jangan menjadikan substitusi. Jadi You need to commit yourself to knowing God's Word. Anda harus buat komitmen untuk mau mengenal firman Allah. I've been studying the Word for 44 years. Saya telah mempelajari firman Tuhan selama 44 tahun. And I'm getting more revelation out of the Word now than I ever have. Dan sekarang saya terima lebih banyak pewahyuan dibandingkan dulu. It's impossible to search out all of the depths of God's Word. Mustahil kita bisa mengenali kedalaman pikiran Allah. The Holy Spirit will be showing you things in the Word of God until the day you go to be with Jesus. Roh Kudus akan menunjukkan hal-hal baru dalam firman Allah sampai Yesus nanti datang.
So you need to just commit yourself to it. Jadi buatlah komitmen Anda kepada firman Allah. And if you'll do that, I promise you this will transform your Dan life. saya janji itu akan mengubah kehidupan Anda. It doesn't matter what culture you live in. Tidak peduli Anda hidup di kultur yang mana, It doesn't matter any of the things that the world says you have to have. tidak peduli apa kata dunia tentang apa yang Anda butuhkan. I am living proof that the Word of God put in a person's heart will produce miracles. Saya merupakan kesaksian hidup yang menunjukkan bahwa firman Allah bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup seseorang. I am the least qualified person for what God called me to do that you could get. Saya orang yang paling tidak layak untuk dipakai Tuhan sebenarnya. If I was God, I wouldn't have chosen me to do Seandainya what saya I'm doing. Allah, saya nggak akan pakai diri saya sendiri. But you know what? God has planted His Word in my heart and it's working. Tapi tahu nggak, Tuhan telah menanam firman-Nya dalam hati saya dan itu bekerja, menghasilkan. And I'm seeing awesome miracles. Dan saya melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. God will do the same for every one of you. Dan Dia akan lakukan hal yang sama untuk Anda semua. How many of you will commit yourself to taking God's Word and putting it in your heart? Berapa dari Anda mau membuat komitmen untuk menjadikan firman Tuhan nomor 1 dalam hidup Anda? I want to pray for you right now. Saya mau berdoa bagi Anda sekarang. And Father, I pray that you would use these things to touch people's hearts. Bapak, aku berdoa Engkau memakai semua hal-hal ini yang kami bahas untuk menjamah kehidupan setiap orang di sini. That they would open up their heart and receive the Word of God. Bahwa mereka akan membuka hati mereka dan menerima firman Allah. That they would put a priority on your Word. Bahwa mereka akan mengutamakan firman-Mu ya Tuhan. That they would spend time studying and meditating in the Word of God. Bahwa mereka akan meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. And Holy Spirit, I ask you to come and water that seed. Roh Kudus, aku mohon akan Kau mengairi benih itu. And make these truths come alive in their heart. Agar kebenaran-kebenaran rohani ini menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. And I praise you in advance for the miracles that will Dan happen. aku memuji-Mu di muka untuk mujizat yang akan terjadi dalam hidup mereka. I thank you that bodies will be healed because of the truth of God's Word. Aku berdoa akan ada tubuh-tubuh yang disembuhkan oleh karena firman Tuhan. Thank you that finances will come because of the truths of your Word. Terima kasih untuk akan datangnya keuangan dan kemakmuran oleh karena kebenaran firman-Mu. That whatever miracle they need will be conceived as they put your Word in their heart. Semua mujizat yang akan terjadi semua karena firman Tuhan. And Father, we agree and receive that in Jesus' name. Kami sepakat dan terima dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. I want to ask if there's anybody here today who does not know Jesus personally. Saya ingin tanya, apakah di antara Anda ada yang tidak kenal Yesus Kristus sebagai pribadi juru selamat Anda? The first seed that you need to receive is that Jesus has to be your Lord. Ini adalah benih pertama yang Anda harus tabur, bahwa Yesus itu adalah juru selamat Anda. You can't just say, well, I believe that there's a God. Anda tidak bisa berkata, oh aku percaya ada Allah. The Bible says that even the devil believes and trembles at the name of the Lord. Alkitab berkata, iblis pun gemetar akan nama Allah. You got to do more than what the devil has done. Ya, Anda harus melakukan lebih banyak dari apa yang si iblis lakukan. The devil is living his life in complete rebellion to God. Iblis selama ini hidup dalam pemberontakan terhadap Allah. You have to submit your life to the Lord. Anda justru harus tunduk kepada Allah. The Bible says in Romans chapter 10 verse 9 Alkitab berkata di Roma 10 ayat 9 that if you will confess Jesus Christ as your Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Jika Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian, maka Anda akan diselamatkan. If you've never done that, you need to do that this morning. Bila Anda belum pernah melakukannya, Anda perlu melakukannya pada That's hari the ini. first seed that you need to receive from God's Word. Itu merupakan benih pertama yang Anda harus terima dari firman Tuhan. Jesus has already paid the price. All you have to do is receive it. Yesus telah membayar semua harga, Anda hanya perlu menerimanya saja. And if you've already been born again, but if you don't have the baptism of the Holy Spirit, you need to receive that. Kalau Anda sudah lahir baru tapi belum menerima baptisan Roh Kudus, Anda perlu menerimanya. Last night we had nearly 200 people come forward and receive the baptism of the Holy Spirit. Kemarin malam hampir 200 orang menerima baptisan Roh Kudus. People were speaking in tongues. Banyak orang berbahasa roh. People were falling out on the floor under the power of the Holy Spirit. Banyak orang jatuh dilawat oleh Roh Kudus.
Jesus said you would receive power when the Holy Spirit came upon you. Yesus berkata engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. And so you need to receive that seed into your heart. Maka saudara perlu menerima benih itu dalam hati Anda. It'll transform your life. Itu akan mentransformasi kehidupan Anda. Is there anybody here who would say, I need one or both of those things that you've talked about? Adakah di antara Anda yang merasa Anda perlu salah satu atau keduanya dari apa yang saya sampaikan barusan? If you need to make Jesus your Lord, or if you've never spoken in tongues, I'd like you to raise your hand so I could pray for you. Kalau Anda belum pernah membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi atau belum terima baptisan Roh Kudus, mohon angkat tangan. If that's you, I want you to raise your hand so I can pray for you. Angkat tangan kalau Anda belum terima baptisan Roh Kudus atau terima keselamatan. Saya ingin berdoa bagi Anda. Is everybody here already born again and baptized in the Holy Spirit? Setiap Anda sini sudah lahir baru dan terima baptisan Roh Kudus dengan berbahasa roh? If that's you, raise your hand. Ayo coba angkat tangan kalau ada yang belum. Oh, semua sudah. Keep your hands up. I'm looking. Yang sudah angkat tangan biar saya bisa lihat. I want to make sure everybody's born again. Saya mau pastikan semua orang sudah lahir baru di sini. Well, if you're already saved and baptized in the Holy Spirit, you're fertile ground. Ya, kalau Anda sudah lahir baru dan Anda sudah terima baptisan Roh Kudus, Anda adalah tanah yang subur. You don't have an excuse to be sick. Nggak ada punya alasan untuk sakit lagi. You don't have an excuse to be poor. Tidak ada alasan untuk miskin lagi. You don't have an excuse to be depressed. Tidak ada alasan untuk stres lagi. You're fertile ground. Anda adalah tanah yang subur. The only thing that's missing Cuman yang belum ada is that you need to plant God's word in your yang perlu heart. Anda lakukan adalah tanam firman Allah dalam hati Anda. So man, it's guaranteed success if you'll Akan do what I dijamin talked akan about this berhasil. morning. Haleluya. Isn't that good? Dahsyat. Hallelujah. Well, again, thanks, Pastor, for allowing me to come and minister in the church. Terima kasih Pastor Kong untuk mengizinkan saya berkhotbah di sini. And I encourage you to come tonight and tomorrow, if you can, to the rest of our meetings. Saya anjurkan Anda untuk datang malam ini atau besok ke dalam seminar kami. And I believe it'll be a blessing to you. Yang menjadi berkat bagi Anda semua. Again, I thank you for accepting me and letting me fellowship with my family over here in Indonesia. Ya, saya mengucap syukur saya bisa berfellowship dengan keluarga saya di Indonesia. God bless you. Tuhan berkati.